बापा तुझ्या सन्निधेक येवंक उरतो वेळ तुवें दिल्ले पासत तुका आमी अर्गां दिता. आयचो दीस बऱ्या तरेन सुमया सांबाळूंक चलोवंक तुवें फाव केलें तुका आमी अर्गां दिता. आमच्या एकल्याच्या कामांनी गरजांनी तूं पावताय पद्दतीन तुका आमी अर्गां दिता. आमकां चलयताय हर एक दीस तुजे तावन आमी घेता आनी थंयच आमकां आत्म्यान चलयताय. तुका अर्गां दिता तुज्या उतरां तावन जियोंक तुवें फाव केलाय तुका अर्गां सुमया. क्रिस्त थंय आसून क्रिस्त थंय एक जावन क्रिस्तच्या जिवातान नवो जीव आमकां मेळोन त्या जिवांत रावंक सुमया आनी जियोंक तूं शिकयताय. त्या पासत तुका अर्गां पवित्र आत्म्याचें काम तें तुका आमी अर्गां दिता. आत्मा मरिफात तुजें उतर आमकां शिकयताय त्या पासती आमी तुका अर्गां दिता सुमया. ह्या वेळार विशेश तरान मागता ही स्टडी कितें आमी करनासा हाचे तावन आमकां आत्मीक बळ मेळचे पासत मागता सुमया. बाबर्थ स्ट्रॉंग जावचे पासत मागता. आमचे लागीं तूं उलय म्हणून मागता सुमया. सगळ्यांक तें काळीज घेवंक समजोवंक तुजो आत्मा कुमो करून दी आनी उतरां जियोंक सुमया तूं आमकां चलय. क्रिस्ता सांगात एक जावन जियोंक सुमया तूं आमकां आनीक बळान चलय म्हणून मागता सुमया. हजर जाल्ल्या सगळ्यांक तुज्या हातान उपसून दिता. तुज्या आत्म्यान आमकां चलय. आमच्या घराघरांनी आसले कडेन तुजो आत्मा चलोवन दी प्रेरण दिवन म्हणून मागता सुमया. आमचें केंद्र तुजे वयर आसचे पासत काळीज मन कान सगळें सुमया तुजे वयर केंद्रीकरीत कर नासशाक तूं आमकां चलय. तुज्या उतरां उलय सुमया म्हाका तुज्या हातान उपसून दिता. आत्म्या मरिफात उलय म्हणून मागता. आमची संवसारी जाणवाय न्हय ह्या मनशाची जाणवाय न्हय पूण पवित्र आत्म्यान दिवची ती जाणवाय आमकां गरज सुमया. उतरां आमची उणी जाता आसतना तुवें त्या उतरां दिवन आमकां समजण दी म्हणून मागता सुमया. आमचें जिवीत परिवर्तन जावचें पासत उज्जीवन जावचें पासत तुवें आपयल्ल्या त्या जिवितांत फावो जाल्ल्या रितीन आमी जियोवच्याक ह्या दिसांनी सुमया कठीण दीस आसता आसतना तुज्या उतरां आमी हर एकल्यानी जियोवच्याक तूं आमकां साद कर चलय करताय. तुका अर्गां दिता. हो वेळ तुज्या हातान दिता. तुका वगळसिता महिमा करता मागता जेजू क्रिस्तच्या पवित्र नांवान आमेन. ओके वी विल स्टडी क्रायस्ट इज ऑल अँड इन ऑल. ह्यात सब्जेक्टांत ಮುಂದುವರಿಸಿतना लास्ट टायम गलेशियन्स 4:19 आमी पळोवन आसले. 2:20 गलेशियन्स 1:16 हे 3 वचनां आमी घेतली आनी विशेश तरेन 4:19 क्रिस्ताचे सारके आमचे थंय दिसून येवचे पासत आमचें जिवीत जावन आसा. क्रिस्त आमचे थंय आसून एक जावन आमी जियेत आसतना. सो द मेन फोकस होली स्पिरीट डुईंग द वर्क इन अस. क्रिस्ताचो आत्मा आमचे थंय आसून तें काम करचो जावन आसा. हांव आनी क्रिस्त एक जावन तें जियोवचें आनी विशेश तरेन आमकां जाणवाय जाय उतराता आनी ती जाणवाय तो फाव करता. आनी क्रिस्ताच्या जिवातान जियोवचें म्हणटा आसतना आमी समजलें ताच्या नेचर ताच्या सैमांत ताचे स्वभाव आमचे थंय आसून आमी जियोवचें जावन आसा. ताच्या मोगांत विशेश जावन आनी तशेंच ताच्या गुणांनी चडशे गुणांनी आमी बरोवन आसता तें जावन आसा जिवीत. ताचें कॅरेक्टर आमचे थंय दिसून येवचें क्रिस्ताचें सारकें दिसून येवचें. सो बोथ इन द स्पिरीट बाय द स्पिरीट ऑफकोर्स आनी सक्तीनी आमी जियोवचें जावन आसा बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरीट. तें आमचे थंय जावन दी चड आनी चड आमचे थंय बावडतो वाडोवन आमी बावडतान स्ट्रॉंग जावन आसचे पासून. गलेशियन 2:20 सांगता ताणें दिल्ल्या बावडता वरवीं हांव जियेता म्हणून. इट इज द फेथ दॅट ही हॅज गिवन अस. तो बावडतो आमचे थंय स्ट्रॉंग जावन दी आनी आमकां बळान जियोंक तो साथ करून दी. आज ही ಮುಂದುವರಿಸಿतना विशेश तरान ताच्या मोगांत आमी जियेता म्हणटा आसतना लास्ट टायम आमी पळयल्लें देवभिरांतींनी आमी जियेता म्हणून. सो मे बी देवभिरांती विशयांत निल्लें गुडायन आज आमी पळोवंक येता. सो वॉट इज द फियर ऑफ गॉड. लास्ट टायम आमी डिफायन केलें फियर ऑफ गॉड इज हेटिंग इवील म्हणून आनी रेवरन्स म्हणून 2 संगती थंयसर आसात. हेब्रूच्या बुकांत आमी पळयता आसतना 12:28 with godly fear and reverence. Okay, 2 संगती आमी उडास दवरूंक जाय. इट इज नॉट जस्ट द रेवरन्स इट इज रेवरन्स अँड गॉडली फियर दोनी आसा म्हणून आमी समजता. रेवरन्स आमकां समजता देवभिरांतीन देवाक आमी मान करता गौरव दिता हॉनर करता. वी नो ही इज गॉड ही इज होली पवित्र बळवंत देव. सो ताच्या मुखार सरपडटा. द होलीनेस ऑफ गॉड आमी रेकॉग्नायज करता. There is the holy reverence towards God who he is तो कोण जावन आसा म्हणून जाणा आसा. And second part the holy fear of God. Okay, ताच्या भिरांतीन आसता. ताची भिरांत आसा म्हणटा आसतना आमी समजूंक जाय द 2 things. There is a fear in the world, the demonic fear. Okay, so that is to be cast out. त्या वेळा देवाची भिरांत आसा गी त्या वेळा संसाराची भिरांत पयस वता मनशाची भिरांत पयस वता सैतानान हाडची भिरांत पयस जाता. ओके देवाक आमी लागीं सरता देव भिरांतीन
ओके देवाच्या बियान पयस दवना. सो दॅट्स हाव वी अंडरस्टँड. इट इज नॉट बीइंग स्केर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या बियान धांवचें न्ही. देवाच्या बिरांतीन बरोवन ताचे सी लगी येता म्हणून आमी पळयता. वी कम क्लोजर टू गॉड. आनी मेन पर्पज तसो आमी पातक करिना जावच्याक. सो दॅट इज द पर्पज. टू हेट ही वील म्हणटा देवाचें उतर. द फियर ऑफ गॉड इज टू हेट ही वील. देवाची बिरांत कितें जावन आसा, पातक हागें करचें, मेळ्ळें हागें करचें, खोटेपण हागें करचें जावन आसा म्हणून समजता. आनी दीस इज वॉट क्रायस्ट इन अस वील डू. क्रिस्त आमचें तें आसा न्हू तें करता म्हणून पळयता. ओके सो फियर ऑफ गॉड एंड लव ऑफ गॉड दे हॅव टू फंक्शन टुगेदर. देवाचो मोग आमचें थंय काम करतना देव बिरांती आमचें थंय आसूंक जाय. थोडे कडेन ही शिकोवण उडे आसतना मस्त ट्रॅजेडी जाल्ली आमी पळयलां. ओके वी सी लॉट ऑफ ट्रॅजेडी म्हळ्यार फेलियर्स. विश्वासी लोकां मदें तें फेलियर जावचें. इवन गॉड सर्वंट्स हॅव फेल्ड टू लिव दॅट लायफ. देवाचे सेवक सहित पडल्यात. कित्याक देव बिरांत आनी देवाचो मोग तांणी समजनासतना. देवाच्या मोगान ते सेवा करतात, मोगान पुरो करनासले, पूण देव बिरांत नासली तशें जावन तांचे थंय पातकां घडलीं, व्हडलीं पातकां घडलीं. सो देयर लायफ दे दुसपद वॉट सेल आय से ट्रॅजेडी जालें. सो दे हॅड टू लीव द मिनिस्ट्री. कित्याक देव बिरांतीन तांची मिनिस्ट्री तांकां प्रोटेक्ट करूंक तांकां कळीत जावना. सैतान ऑफकोर्स वडता. सो वन ऑफ द वॉर्निंग्स फॉर ऑल द पीपल ऑफ गॉड इज टू लिव इन द हेल्दी फियर ऑफ गॉड. हाका म्हणटा आमी हेल्दी फियर. ओके इट इज अ फियर दॅट कीप्स यू ऑलवेज क्लोज टू गॉड. टू बी केअरफूल इन युअर लायफ. आमच्या जिवितांत आमी चड आनी चड जागृत जाता देव बिरांतीन आसतना. Okay, we will overcome sin very easily because we have the fear of God. Of course, the Spirit of God is help करता आमकां पवित्रात्मा. देवाचें उतर जागवयता. देवाचो लोक आमकां आसता एकामेकां उत्तेजन करूंक. पूण आमचे भितर देव बिरांत आसता आसतना आमी आमचें जिवीत जागृतायेन मांडून हाडटा. इट्स अबाउट द प्रॅक्टिकल लिवींग. आमच्या सोया वयर आमकां हातोटी येता. कितें आमी करता कितें करना थंयसर आमकां कळीत जाता, जागवण येता. सो वी वील नॉट बी डुईंग दॅट वीच हर्ट्स गॉड. देवाक दुखोवंक आमी वचना म्हणून आमी पळयता. वी वील नॉट. कशें हांवें सांगलें गोव बायलां मदें मोग चड आसतना बिरांती आसता. कितें बिरांत आमी सूख करूं नजो या दुखोव नजो आनी एकल्याचें काळीज म्हणून. आय शूड नॉट कॉज पेन टू माय स्पाउस. आय शूड नॉट कॉज तें खंयच्या रितीनी दुखोवचें काम हांव करिना. कित्याक मोग आसा. सेम थिंग. सो देवाचो मोग आसले कडेन देव बिरांत आसा आनी आमी जागृतायेन जियेता देवाच्या आत्म्याच्या बळान. आमी रायचियस जाल्या त्या रायचियसनेसान जियेता इन द स्पिरीट ऑफ रायचियसनेस. सो देखून आमी समजता ती व्यत्यास विशय तर आमी समजूंक जाय. कितें संवसाराचें बे म्हणून 2 तिमोथी 1:7 सांगता तुमकां बियासो आत्मो दिवना म्हणून. वॉट इज दॅट बे? तें बे जावन आसा संवसाराचें, सैतानांतल्यान येवचें. ओके दॅट इज द फियर ऑफ द मॅन ऑर फियर ऑफ द वर्ल्ड. डिमॉनीक फियर. ओके दॅट इज नॉट वॉट इज. ही हॅज गिवन द स्पिरीट ऑफ लव. मोग असो, धैर्य असो आनी साऊंड मायंड. ओके नीत असो, शिक्षण असो आत्मा दिला म्हणून पळयता. आनी 1 John 4:18 सांगता. 1 John 4:18 आमकां सगळ्यांक बाय हार्ट आसा. 1 John 4:18 परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर. खंयचें बें तें सैतानान हाडचें बें, मनशाचें बें. तें सकड खंय मोग आसा गे तो मोग बें धांवडायता म्हणटा आमी. बिकॉज दर इज लव यू अप्रोच पीपल. ओके सो थंयसर देवाच्या लोकां लागीं येवंक आमकां सुलभ जाता. मोगान येता आमी. ओके सो द फियर ऑफ द मॅन, फियर ऑफ द वर्ल्ड इज टोटली अगेन्स्ट द फियर ऑफ गॉड. देवाची भिरांत असले कडेन संवसाराचें बें आसना म्हणून आमी समजता. दीस इज आमी डिस्टिंग्वीश करूंक जाय. देखून एक्सोडस 20:20 आमी पळयलें. वॉट डज एक्सोडस 20:20 से? एक्सोडस 20:20 देव सांगता मोइजेक और मोइजे सांगता इस्रायल लोकांक तुमी भिये नाकात. देन म्हणटा देवाची भिरांत तुमचे थंय आसूं दी म्हणटा. ओके द क्लियर अंडरस्टँडींग. देवाची भिरांत तुमचे थंय आसूंक जाय. तुमकां देवातान पयस दवनाकात. डोंट रन अवे. ओके ते लोक त्या सिनाय पर्वतार देव देंवन आयलो पळोवन भियेले. तांकां देवाचें बें दिसलें. कसलें बें? तो साऊंड आयकून. ओके इट वॉज व्हेरी भिरांकूळ म्हणटा मोइजे. पूण मोइजे क्लियरली सांगता तांकां जबाब दिली भियेनाकात. तुमची परीक्षा करचे खातीर ताची भिरांत सदांच तुमच्या काळजांत आसून तुमी पातक करिनाशें रावच्याक देव आयला म्हणून. दॅट्स द ब्युटिफूल थिंग. देव तुमच्या लागीं आयला. तुमी पातकांत पडनाशें. तुमी भोवतांत रावचे पसत, पवित्र जावन जियोवचे पसत. ओके देखून भियेनाकात. आनी देव भिरांत तुमच्या थंय आसूं दी. ओके दीस इज द अंडरस्टँडींग. तशें ते डिटरनॉमींत आमी पळयता. डिटरनॉमी बुकांत तांचें वचन 10:12 आसा.
मोगी आसूंक जाय देवाचो आनी देवाची भिरांती आसूंक जाय म्हणून तो सांगता. डिट्रोनॉमी 10:12. इस्रायला सरस्पर तुजो देव तुजे कडेन कितें विसरता तें विसरता इतलेंच तुवें सरस्परा तुज्या देवाक भियोवन ताच्या वाटांनी चलत जाय. सगळे तुज्या काळजान सगळे तुज्या आत्म्यान सरस्परा तुज्या देवाचो मोग करचो आनी ताची सेवा करचें. मोग करचो आनी भिरांतीन जियोचें तें आमी सांगता घेवंक जाय. व्हेरी इम्पॉर्टंट, बारीक गरजेचें जावन आसा. देव मोग, देव पवित्र, देवाच्या भिरांतीन आमी जियोंक आसा म्हण आमी समजता. ओके, सो दॅट्स वॉट इन डिट्रोनॉमी 10:12. सो अशें आसतना Hebrews 12:28 आमकां क्लियर समजलें. ओके, रेवरन्स एंड गॉडली फियर. ओके, सो आमी देव भिरांत कशें आपणायता. हाव डज द फियर ऑफ गॉड कम टू अस. आमी शिकचें जेजूतां, जेजू आमचें थंय आसा. ओके, समजून येतलें सवालांची सारयत. आमी शिकचें देव भिरांत आत्म्यातान. ओके, इट इज द होली स्पिरीट हू टीचस अस एवरीथींग. ओके, जेजू येता आसतना जेजूच्या वयर तो आत्मा आशिल्लो, सरस्पराच्या भिरांतीचो आत्मा म्हणून देवाचें उतर सांगता. एक्चुअली होली स्पिरीट हॅज 7 मॅनिफेस्टेशन्स. पळयत आत्म्याक 7 मॅनिफेस्टेशन आसा. उगडापण बुकान आमी पळयता चॅप्टर 1 वर्स 4-5 7 आत्मे म्हणून ती बरयलां. एंड उगडापण 3:1 बरयलां. ओके, जेजू विशयांत उगडापणांत 3:1 आमी वाचतना 3:1 वाचता हांव. सार्दीसांतल्या पवित्र सभेच्या पालक देवदूताक बरय, देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नखेत्रां आसलेलो अशें म्हणटा. कोण तो? जेजू क्रिस्त. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नखेत्रां आसलो. जेजू थंय 7 आत्मे म्हणून सांगलां. म्हळ्यार इट इज 1 होली स्पिरीट, एक पवित्र आत्मा 7 रितींनी तो मॅनिफेस्ट जाता म्हणून ह्या दिसून येता. तसलें ताचें जणवायचो आत्मा म्हणून बरयलां. सो तें आमी आयजाया बुकान वाचता. आयजाया 11:2 वाचता. ओके, वी विल रीड आयजाया 11 परमेश्वरांत 7 आत्मे म्हणटा आसतना तांतूं इजाया प्रवादीच्या बुकांत 11th चॅप्टरांत वर्स 1 and 2. जेसेच्या मुळाक एक कोंब उठतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. इट स्पीक्स अबाउट क्रायस्ट. जेजू विशयांत बरयलां. सरस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. सो सरस्वराचो आत्मा नंबर 1. नंबर 2 जाणवायचो आत्मा. नंबर 3 समजणेचो आत्मा. नंबर 4 बुद्धीचो आत्मा. नंबर 5 पदवेचो आत्मा. नंबर 6 सर्वेस्पराच्या शाणापणाचो आत्मा. आनी नंबर 7 भिरांतीचो आत्मा, देव भिरांतीचो आत्मा. सो आमी हांगासर 7 पवित्र आत्म्याचे मॅनिफेस्टेशन आमकां वाचता. एक्सप्रेशन म्हणटा आमी 7 एक्सप्रेशन्स ऑफ द होली स्पिरीट. सो एवरीथींग इज इन द स्पिरीट ऑफ गॉड. देवाचो पवित्र आत्मा ह्या रितीन आमकां शिकोवन दिता. जणवाय पवित्र आत्म्यान दिवची, समजणी पवित्र आत्म्यान दिवची, बुदवंतकाय विजडम ताणें दिवचें जावन आसा, सकत पावर ताणें दिवचो जावन आसा, शाणेपण ओके ताणें दिवचें जावन आसा. द कावन्सील ओके तोच तो दिवचो कावन्सिलर. आनी देव भिरांतीचो आत्मो म्हणून आमी पळयता. सो लेट्स ऑलवेज अंडरस्टँड. सो पवित्र आत्म्यान तें देव भिरांत आमकां दिवंक जाय. सो पळयत म्हण आमी विचारूंक जाय म्हजें तें देव भिरांत आसचें पसत हांव विचारतां. कशें म्हाका जाणवाय दी आत्म्या म्हणून मागता गे, कशें म्हाका शिकय म्हणून मागता गे, कशें म्हाका तूं सक्कड उगडापण कर म्हणून आमी मागता गे. तशेंच वी हॅव टू प्रे फॉर दी फियर ऑफ द लॉर्ड टू बी इन आवर लायफ्स. ओके तें बहुत गरजेचें जावन आसा. ओके तें आमी गुणे करूंक नजो मिस करूं नजो. इफ यू आर नॉट टॉट अस इनफ, इट इज द स्पिरीट इज टेलिंग अस टू लर्न एंड टू एप्लाय. तें आमी समजून एप्लाय करचे पसत आमकां शिकयता. कित्याक जेजू तें आसा. ओके जेजू आमच्या थंय आसतना देवभिरांत खंडीत जावन आसा. ओके आमी जागोवंक जाय. ओके वी शूड बिकम अवेकंड बाय द होली स्पिरीट टू वॉक इन द फियर ऑफ द लॉर्ड. देवाच्या पवित्र त्या एका बियांत चलोवंक ताणें आमकां चलोवंक जाय. ओके सो इट इज द स्पिरीट हू वील गिव. आतां लव ऑफ गॉड म्हणटना देवाचो मोग, तशेंच फियर ऑफ गॉड म्हणटनाय देवा तावनी आमचें जावन आसा. सो तें आमी समजूंक जाय. तो देवाचो मोग, देवाची भिरांत दोनी किंतून येता. पळयतात मरीपात देवा तावनूच. गॉड्स लव इज पोर्ड आउट बाय द होली स्पिरीट. Romans 5:5. सेम वे वेन द लव इज पोर्ड आउट. देवाचो मोग पळयतात आमचे थंय वत आसतना Romans 5:5 प्रमाणे देव भिरांती तो आमचे थंय हाडून येता.
आमी जागवत जाय, आमी चिंतूंक जाय, आमी त्या विशयांत ओपन जावंक जाय आनी उतरां तावंक शिकोवंक जाय. ओके, म्हणजे तें देवभिरांती आयली म्हणून. वेन गॉड इज लव देर इज द होलिनेस अँड देर इज द फियर ऑफ द लॉर्ड. सो आमी देवभिरांतीन आमी चलोवंक शिकचें पळयतात मेतावन. सो रिमेंबर, ही इज द वन हू गिव्स अस दॅट स्पिरीट ऑफ फियर, नॉट स्पिरीट ऑफ फियर, स्पिरीट ऑफ द fear of the Lord. Okay, spirit of the fear of the Lord समजूंक जाय. So spirit of fear is in the world, 2 Timothy 1:7. ते नाही, spirit of the fear of the Lord. आता आम्ही वाचले एब्रियस आयझाया 11:2 अंत असल्याप्रमाणे देवभिरांतीचो आत्मो, जो पळयत आत्मो, तो आमकां देवभिरांत शिकयता. ओके, सो लेट्स रिसीव इट and walk in it and desire it more and more. तें चड आनी चड आमी डिझायर करूंक जाय. सो आमी शिकचें कितें तावन जेजू तावन मात. Only Jesus can teach us. The Holy Spirit can teach us the fear of the Lord. So देखून जेजू थंय तो आसलो. And what did Jesus say? थंय तो मुखार वाचन जाल्यार आयझाया 11:3 आमी वाचता. कोंकणीन थोडे बडें ट्रान्सलेशन इल्लें चड उणें आसा. सो मे बी इंग्लिशान तो वाचता. इट विल हेल्प मी. थंय ताणें ट्रान्सलेट करून सांगूंक सुलाभ जाता. आयझाया 11:3 सांगता, 11:2 वाचले, knowledge and spirit of the fear of the Lord. His delight is in the fear of the Lord, and he shall not judge by the sight of his eyes, nor decide by the hearing of his ears. जेजू विशंत. His delight is in the fear of the Lord. ताची संतोष, ताचो संतोष, सरस्पर असो संतोष, ताचो संतोष, जेजूचो संतोष देवभिरांतच जावन आसतलो. ती बरयलां प्रेरण म्हणून बरयलां पवित्र आत्मो देवभिरांत ताची प्रेरण जातली. बट इट इज द डिलायट. ओके, द फियर ऑफ द लॉर्ड ही इज हिज डिलायट. ओके, तशें आमकां जाता. ओके, फियर ऑफ द लॉर्ड इज आवर जॉय, फियर ऑफ द लॉर्ड इज आवर डिलायट. वी वॉन्ट टू बी वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड. देवाच्या भिरांतीन चलोवंक आमी आशेता, संतोष पावता. So that's what he is saying. That's how it was in the life of Christ. जेजूच्या जिवितांत तशें जावन आसलें. तेंचो मुखार आमी वाचन जाल्यार आयझाया 33 वी विल रीड आयझाया 33. वर्स 6 आमी वाचता. Wisdom and knowledge will be the stability of your times and the strength of salvation. The fear of the Lord is his treasure. 33 सांगता, fear of the Lord is his treasure. 33:6 सांगता, देवभिरांत ताचें दिर्वें जावन आसतलें म्हणून बरयलां. ओके, सरस्पर तुज्या दिसाचें संरक्षण जातलो. जाणवाय आनी सरस्पराची वळख तारणाची ग्रेस्तकाय जातली. सरस्पराची भिरांत तुजे दिर्वें जातली. ओके, इट्स अबाउट क्रायस्ट अगेन. क्रिस्ता विशीं बरयलां, ही विल ट्रेजर द होली स्पिरीट, फियर ऑफ गॉड एज द ट्रेजर. देवभिरांत एक दिर्वें जावन ट्रेजर करना शें म्हणून बरयलां. सो दीस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमकां हर एकल्यांक देवभिरांत ट्रेजर जावन आसूंक जाय. कशें तें मंडिना घटकतली हें दिर्वें आसा म्हणून देवाचें उतर सांगता गे. ओके, 2 Corinthians 7:4-7 गे. या द सेम वे आमचें तें देवभिरांत ट्रेजर जावन आसूंक जाय. दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स बिकॉज दिस विल कीप यू इन युअर पाथ. आमच्या सालींत, आमच्या नाट्यांत आमकां राखचें जावन आसा देवाचो मोग ताच्या भिरांतीन दिसून येवचो. ओके, इट इज एक्सप्रेस थ्रू दी फियर ऑफ गॉड, देवाच्या भिरांतीन. सो जेजूतान आमी शिकता देवाचो आत्मा आमचें तें आसतना. देखून आयझाया एब्रियस 5:7 ओके, परतून आमी वाचन जाल्यार एब्रियस 5:7 तें सांगता जेजू ह्या संवसारांत आसतना कशें जियेलो म्हणून. ओके, तें कोंकणींत दिल्लें प्रॉब्लेम आसा तांचो ट्रान्सलेशन. एब्रियस 5:7 सेज ही वॉज हर्ड. जेजू ह्या संवसारांत आसतना मस्त मागणें करीक लागलो व्हडल्यान आनी दुखां गळोवन ताणें मागणें केलें आनी ताका देवान आयकलें. हू इन द डेज ऑफ हिज फ्लॅश when he had offered up prayers and supplications with the vehement cries and tears to him who was able to save him from death and was heard because of his godly fear. देवभिरांती वरवीं देवान जेजूचे मागणें आयकलें म्हणून आमी वाचता. सो जेजू देवभिरांतीन ह्या संवसारांत जियेलो जाल्यार आतां आमचे थंय तो जियेत आसतना आत्म्या मार्फत देवभिरांतीच व्हेरी इम्पॉर्टंट, बारीक गरजेचें जावन आसा. आनी देव आमकां आयकता देवभिरांत आसले कडेन मात्र. देखून मस्तपटी आमकां
समजना कित्याक थोडे सांगतो आमी आसल्या बरी जायना म्हणून देन वी हॅव टू एग्जामीन आमी एग्जामीन करचें ओके हांव देवभिरांतीन चलता गी ना गी म्हणून ओके सो देवभिरांतीन आमी चलता आसतना कितें जावन आसा देवभिरांत हांवें ऑलरेडी सांगलें इट इज हेटिंग इवील ओके सो वॉट इज माय रिएक्शन टू म्हजें एक स्पंदन कितें पथका विशयन या सुखी विशयन अविधेयपणा विशयन आय शूड बी सिरियस ओके इफ आय एम वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड देवभिरांतीन चलता जाल्यार हांव अविधेयपण आसूंक अपेक्षना आय डोंट वॉन्ट टू बी इन द डिसओबिडियन्स आय डोंट वॉन्ट टू बी डुईंग सम ऑफ द थिंग्स वीच आर रॉंग सुखी करूंक म्हाका आशा आसना सुखी जातना वील रेस्टोर ऑफकोर्स फॉरगिवनेस बट वी वील नॉट वॉक इन दॅट त्या सोया प्रमाणे आमी तांतू आसना देवभिरांतीचो मनीस खंडीत जावन कंटिन्युअसली पथकांत जियेना ही कॅनॉट लिव ओके कित्याक तें देवभिरांत आसा कोणी चलता हाय म्हणल्यार जिवीत जियेनात ओके सकाळी चलता म्हणून तशें जियेनात ओके सो वी कांट डू दॅट बिकॉज वी लव द लॉर्ड देवाक आमी मोग करता सो देव मोग करतना देव कितें अपेक्षिता देव कितें मोग करता तेंच मोग करता वॉट गॉड लायक्स वी लायक वॉट गॉड हेट्स वी हेट कितें देव द्वेश करता गे तें आमी द्वेश करचें जावन आसा सो द डेफिनेशन ऑफ फियर ऑफ गॉड थंय आसा प्रोवर्ब्स 8:13 क्लियरली बरयलां Proverbs 8:13 speaks about the meaning, exact example, meaning of fear of the Lord. Proverbs and मस्त वचन आसात देवभिरांती विशयांत की आमी एक लिस्ट करून तें ध्यान करयात द फियर ऑफ द लॉर्ड इज टू हेट इविल ओके देवभिरांत म्हळ्यार खोटेपण कांटळचें pride and arrogance and the evil way and perverse mouth I hate okay तितले मात्र नाही I will hate what else every evil thing I will hate मुनियाच्या बुकांत 8 chapter नंतर verse 13 नंतर स्पष्ट जावन बरयलां परस्पराची भिरांत म्हळ्यार वायट असो द्वेष गर्व आनी अहंकार कोटिसाल आनी पोटकिरे तोंड हांचो हांव द्वेश करता द स्पिरीट ऑफ गॉड हे आमकां चड सिरियसली काण घेवंक रिवील करून ओके वी शूड नॉट रीड इट जस्ट लायक इन द मायंड लेट इट बी इन अवर हार्ट आमच्या काळजांत तें आसचें पसत क्रिस्त आसले कडेन क्रिस्ताचो आत्मा आसतना ओके पवित्र आत्मा आमकां तें उगडापूण करता आसतना सरस्वराची भिरांत म्हळ्यार वायट असो द्वेश गर्व अहंकार कोटिसाल आनी पोटकिरें तोंड हांव हाचें द्वेश करता ओके द रेस्ट बी द्वेश हांव तें hating completely hating म्हळ्यार आमी समजूंक जाय so it is not just I can't tolerate also in other words I have to speak against it तशें जाता म्हणून कळटा आसतना हांवें ताचे विरोध रावंक जाय ओके now anything evil is in my surrounding I cannot be supporting it हांवें तें सपोर्ट करूंक जायना maybe I go away from it if possible definitely I speak against it ताचे विरोध हांवें रावंक जाय उलोवंक जाय ओके तेंच मुखल्या वचन सांगता प्रोवर्ब 3:7 अंत 3:7 तुज्याच दोळ्या मुखार तूं बुदवंत म्हणून लेखी नाका सरस्पराक भियोन चल आनी वायट तावन पयस सर ओके तुज्याच आलोचनेंत तूं कितें चिंतिनाका तुज्याच आलोचनेंत तूं बुदवंत म्हणून चिंतिनाका तुज्याच आलोचनेंत बुदवंत म्हणून चिंतिनाका डोंट लीन ऑन युअर ओन अंडरस्टँडींग बट फियर गॉड एंड वॉक सरस्पराक भियोन जियोंक जाय म्हणून आमी हांगासर प्रोवर्ब्स 3:7 वाचता जॉबाच्या बुकांनी वाचता जॉब 28:28 ही वचनां इल्लीं चड पळयल्यार आय बिलीव दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट जस्ट वचनां बरोवन दवरल्यार तुमी दान करूंक जाय आनी तें एप्लाय करूंक जाय ओके this study is very important आमकां हर एकल्यांक बारी गरजेची जावन आसा टू वॉक इन द फियर ऑफ द लॉर्ड जॉब 28:28 आमी वाचता ओके ताणें मनशाक म्हळ्यार देवाक भियोन चल इस्स जणवय वायट जावन पयस राव इस्स समजणी ओके वायट जावन पयस राव इस्स समजणी देवाक भियोन चल हेंच जाणवय जावन आसा जाणवय म्हळ्यार कितें जावन आसा यस दॅट इज द बिगिनींग ऑफ विजडम देवाचें उतर सांगता द फियर ऑफ द लॉर्ड दॅट मिन्स द जियोंक जाय जाल्ली जाणवय कशें जियेचें हांवें
ओके द इंस्ट्रक्शन आमकां फॉलो करूंक जिवितांत खंयचें जावन आसा हेंच जावन आसा एनी टायम वी से वॉट एवर यू डू लिव इन द फियर ऑफ गॉड सो दिस इज वन इंस्ट्रक्शन वी शूड अप्लाय अँड स्पीक टू अवर यंगर जनरेशन ऑल्सो आमच्या यंगस्टरांक भुरग्यांक ओके देवबरांत आमी शिकोवंक जाय दॅट्स वॉट गॉड्स वर्ड से डेविड राय सांगता आयजया 34 सांगता तो हांव देवबरांत शिकयता ओके देवबरांत कितें आमी शिकता देवाची आत्म्याता देवाची उतरां आमी शिकोवंक जाय हेरांक आमी शिकोवंक जाय ओके लेट्स रीड Psalm 34 11 to 13 म्हणसर आमी वाचया Psalm 34 Psalm 34:11 we read ग्रेस्त दुबळे जातात आनी बुकेतात पूर्ण स्वरस्पराक सत्तल्यांक कांयच उणें आसना ओके हे या म्हज्या भुरग्यांनो म्हजें आयका स्वरस्पराची भिरांत हांव तुमकां शिकयतां आयजया किर्तन 34:11 ओके हे या म्हज्या भुरग्यांनो कम माय चिल्ड्रन आय विल टीच यू द फियर ऑफ द लॉर्ड कोण तो मनीस जो जिवीत आशेता आनी सुख संतोशाचे दीस आतरेकता तुजी जीब वायट आतावन पयस कर आनी तुजे वोंट फट उलयना जावं सी एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द फियर ऑफ द लॉर्ड ओके किर्तन 34:11 सांगता स्वरस्पराची भिरांत हांव शिकयता यू लर्न द फियर ऑफ द लॉर्ड देन ही सेज ऑल दीस जीब वायट आतावन पयस दर वोंट फट उलयना जावं वायटाक पाट कर बरें कर शांती सोद आनी तिचो पाटलाव कर वर्स 14 सांगता ओके Psalm 34 इज ब्युटिफूल Psalm वेर डेविड इज रायटिंग इन हिज डिस्ट्रेस ताचो कश्टान आसतना ताणें बरयलां तें Psalm बट वॉट इज रायटिंग अबाउट द फियर ऑफ द लॉर्ड अँड आय विल टीच यू फियर ऑफ द लॉर्ड म्हणटा तो हांव तुमकां देवबरांत शिकयतां तशें म्हळ्यार आमी शिकोवंक जाय आनी हेरांकी शिकोवंक जाय ओके दीस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट टिचींग देवबरांतीन जियोवचें कितलें गरजेचें म्हणून हांगासर आमी वाचता आनी समजता आय विल टीच यू द फियर ऑफ द लॉर्ड ही सेज आनी फियर ऑफ द लॉर्ड म्हणटना आमी तें चॉयस करचें आमी वी हॅव टू चूज टू वॉक इन द फियर ऑफ द लॉर्ड प्रोवर्ब्सांत 1:27 सांगता दॅट इज अवर चॉयस ओके आमी करची ती विंचवणी जावन आसा प्रोवर्ब्स 1:27 की 28 ओके लेट मी okay 1:27 when your terror comes like a storm and your destruction comes like a whirlwind when distress okay concurrent vasya Proverbs 1:27 hallelujah thank you lord तुफाना भाशेन तुमचेर भिरांत पडतना जड वाऱ्या भाशेन तुमचेर विघ्न येतना आनी कश्ट आनी आकांत तुमचे पाठीक लागतना वर्स 28 सांगता तेन्ना ती म्हाका उलो मारतली पूण हांव तांकां जाप दिवचो ना ती म्हाका सोदतली पूण हांव तांकां मेळचो ना कित्याक वर्स 29 सांगता येस Proverbs 1:29 तांणी गिन्यान असो द्वेस केला आनी स्वरस्पराची भिरांत तांणी विंचूं ना म्हणून ओके वर्स 29 he says because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord choose म्हणून बरयलां इंग्लिशान तांणी स्वरस्पराची भिरांत काण घेवना या चूज करूना अपेक्षू ना they did not choose it ओके विंचवण करूना विंचवण करची आमी म्हणटा आमी ओके गॉड सेज ऑलवेज चूज लायफ अँड लिव द लायफ ती विंचवण आमच्या हातांत आसता केदाळे ओके हाव टू लिव देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक ओके सो देव सांगता देवाचे उतर सांगता बिकॉज दे डीड नॉट चूज द फियर ऑफ गॉड पसंद करूना म्हणून बरं कोंकणी एक्चुअली चूज करूना ओके इंग्लिश व्हेरी क्लियर डीड नॉट चूज आय डीड नॉट आन्सर इन अदर वर्ड्स वॉट इट सेज इज वी हॅव टू बी वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड फॉर गॉड टू आन्सर अस देवान आमकां जाप दिवचे पसत देवबिरांत आमी जिवंक जाय म्हणून आमी समजता ऑफकोर्स क्रिस्त मुखांतर आमकां आज ती देवबिरांत तो शिकयता आमी मागण्यांत पश्चाताप पावन रिपेंटन्स गॉड विल डेफिनेटली रेस्टोर अस बट वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर रिसिविंग आन्सर्स टू आवर प्रेयर्स आमच्या मागण्याक जाप मेळचे पसत देवबिरांतीन चलचे व्हेरी व्हेरी गरजेचे म्हणून आमी समजता दॅट मे बी वन ऑफ द रिजन्स वाय आवर प्रेयर्स समटायम्स नॉट आन्सर्ड थोडे फावटी आमकां जाप मेळना जावंक पुरो देखून आमी रिपेंट जावंक जाय फाटी येवंक जाय देवबिरांतीन आमी चलोवंक जाय मे बी रिसरेंडर कर आमचें जिवीत देवा हांव तुज्या बियान जियेता म्हाका शिकय म्हणून अँड इट इज नथींग बट हेटिंग इविल नॉट कंटिन्यू टू वॉक इन द sin okay by the Spirit of God mortifying the deeds of the flesh
ओके रक्तमासाची कामां आमी सोलवून पवित्र बळान आमी जिवनचें जावन आसा. सो वेन यू हॅव द फियर ऑफ द लॉर्ड गॉड विल डेफिनेटली हियर अस बिकॉज दॅट इज ब्युटिफूल. दॅट इज अवर प्रोटेक्शन. ते आमकां राखता आनी आमकां सांबाळता. देवबिरांत आमकां केदाळे सांबाळता म्हणून आमी पळयता. Okay, it will give us protection. So we learn what fear of the Lord is, and we learn it from Christ. क्रिस्तातून आमी तें शिकता. क्रिस्ताची एक जावन आसता आसतना क्रिस्ताच्या जिवातून आमी जियेत आसतना देवबिरांतीन आमी जियेता. कित्याक ताच्या मोगांत आमी जियेता. सो ताच्या मोगान जियेत आसतना खंडीत जावन देवबिरांतीन आमी जियेता. ओके तेन्ना आमी लास्ट टायम पळयलें जोसेफाचें एग्जाम्पल. जोसेफ वॉज इन ए प्रिजनांत आसल्यार ताचे पयलें तो एका पोटिफराच्या घरा आसलो. ताका देवबिरांत आशिल्ली देखून तो पथकाक वळख जालो ना. सो ही रॅन अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ टेम्पटेशन एंड सिन पथकांत. आनी तो म्हणूंक लागलो देवा विरोध हांव पथक करूंक शकना आनी म्हज्या धनया विरोध हांव पथक करिना म्हणून. वाय? बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड. देवबिरांत ताचे थंय आशिल्ली. ओके देवान ताका सांबाळलें आनी राखलें म्हणून पळयता. ओके सो द ब्युटी ऑफ लायफ क्रिश्चन लायफ इज लिव्हिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड. देवबिरांतीन जिवनचें आमकां खंडीत जावन तें एक सोबीत जिवीत जावन आसा. देर यू हॅव द विक्ट्री. खंडीत जावन देव आमकां सांबाळटा चलयता आनी ताका आमकां खंडीत जावन ताच्या बळान आमकां मुखार वचून तो साद करचो जावन आसा. सो हियर ऑल्सो इज दर हेब्रिव्स चॅप्टर 5:7 वाचलें आमी. हेब्रिव्स 1:9 आनी आमी वाचता जेजू विशयांत. हेब्रिव्स 1:9 ते आमकां गोत आसलें वचन. नो प्रॉब्लेम. हेब्रिव्स 1:9 यू अलाउड रायचियसनेस अँड हेटेड इविल. तुवें नित्यपणाचो मोग केलोय. हेब्रिव्स 1:9 जेजू विशयांत बरयलां. सो वी टेक इट फॉर अस. नितीचो तुवें मोग केलोय आनी अनितीचो तुवें द्वेश केलोय देखून देवान तुज्या देवान तुका विंचून काडून मागला आनी तुज्या सांगात्या परस चड उंच उबारला. गौरवाच्या संतोशान तुका भरला. नितीचो मोग केलोय अँड अनितीचो द्वेश केलोय. द अनॉयंटींग इज बिकॉज ऑफ लविंग रायचियसनेस अँड हेटिंग अनरायचियसनेस इविल. ओके अनितीचो द्वेश केले वरवीं देवान तुका पवित्र मागणी केला या अनॉयंटींग दिला म्हणून. सो वी सी कंटिन्युअसली एवरीवेअर द अनॉयंटींग इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द फियर ऑफ द लॉर्ड. देवबिरांतीन आसचें चड आनी चड गरजेचें म्हणून आमी हांगासर समजता. देवाचे आशिर्वाद आमचे वयर चड आनी चड रिलीज जावचे पासून. देर आर सो मेनी ब्लेसिंग्स बाय द लिव्हिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड. देवबिरांतीन जियेत आसतना खंडीत जावन थंयसर मस्त आशिर्वाद आमी पळयता. ओके Proverbs 10:27 आमी वाचया. इन द Proverbs 10:27 I'll read Proverbs 10:27 and तशें वाचता. सरस्पराची बिरांत लांब आवक दिता. नश्टांची वर्सां मोठवीं करता. इन अदर वर्ड्स देर इज अ ब्लेसिंग ऑफ लॉंग लायफ फॉर दोज हू वॉक इन द फियर ऑफ द लॉर्ड. देवबिरांतीन चलच्यांक थंयसर ताचें आशिर्वाद आसा. Proverbs 1:27 sorry 10:27 Proverbs 10:27 The fear of the Lord prolongs days, but the years of the wicked will be shortened. So now क्रिस्तांती आसल्यांक खंडीत जावन फियर ऑफ द लॉर्ड आसता नातल्यार आमी तो घेवंक जाय. आनी ऑफकोर्स थोडे फावटी गॉड मे कॉल एनीबडी एनी टायम. देवान ओके थोड्या सेवकांक बेगीन व्हेल्लें आसा. आय एम नॉट सेयिंग दॅट पीपल वील लिव ऑलवेज लॉंग लायफ, बट द ब्लेसिंग वॉट इज मेन्शन्ड हियर. देवाचें एक आशिर्वाद कितें हांगा दिलां गे. देवाच्या टायमार देव व्हरता ताच्या लोकांक खंडीत जावन. स्टीफन बेगीन मार्टीर मेलो आमी पळयता. In the book of Acts, Stephen, servant of God, was taken at the young age. Many servants of God are taken by the Lord at the young age. Okay, but the blessing of the Lord is here. Fear of the Lord prolongs days or gives us long, blessed living. आमी कितें पळयत म्हळ्यार blessed living. Okay, आनी एक सांगत Proverbs 14:26 आसा. Okay, another blessing is given. Proverbs 14:26. Proverbs 14:26 says, सरस्वतीची बिरांत बळिश्ट
राखून ताच्या भुरग्यांक तो एक आसरो. ओके, दिस इज अ ग्रेट ब्लेसिंग. प्रोव्हर्ब्स 14:26. तूं भुरग्यांक देवबिरांत शिकयत आसतना कितें जाता, तांकां प्रोटेक्शन देव दिता म्हणून वचता. ओके, देर इज अ प्रोटेक्शन इन द फियर ऑफ द लॉर्ड. ओके, the fear of the Lord, there is strong confidence or protection, and his children will have place of refuge, protection, place of refuge. See, fear of the Lord is a protection. कितें म्हणल्यार वायट येता तुका प्रोटेक्ट जाता. there is a protection. You will not fall into a criminal act. कोणी पडनात. ओके, सो आनी आमकां तें एक राखणो. ओके, देवबिरांत आमकां राखता म्हणून पळयता. पळयतात म्हण राखचें, जेजूच्या रक्तान आमकां राखचें. ओके, देवाच्या प्रसन्नतेन आमी आसचें आनी तें राखवण because of the fear of the Lord. तुझ्या काळजांत देवबिरांत आसले वरवीं. ओके, you always honor and respect, गौरव दिवन तूं जियेताय. there is a relationship with Jesus. ओके, देवबिरांत असले कडेन मात्र तें इंटिमेसी संगी साद तें आमी पळयता मुखार. सो द रिलेशनशीप विथ द लॉर्ड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द फियर ऑफ द लॉर्ड. देवाच्या बिरांतीक ते कनेक्ट जावन आसा. ते मुखार आमी पळया. ओके, जो प्रोव्हर्ब्स 14:27 वर्शन जाल्यार इट इज 14:27 that chapter 14:27. The fear of the Lord is a fountain of life, to turn one away from the snares of death. Proverbs 14:27. स्वरस्पराची बिरांत जिविताची झर, तिचे वरवीं मनीस मरणाचो पास सुकोवंक शकता. ओके, that is so beautiful. Okay, every death म्हणटा आसतना not only the physical, even the death situations. Okay, even death kind of spiritual or any other kind of death तशें ते संगत्यो तांतूंत हांव protection God is able to give because of the fear of the Lord. That is a fountain of life. Fountain of life म्हणटा आसतना झर. Okay, that is something as a blessing or great abundance म्हणटा आमी. Okay, there is the Spirit of the Lord who is the fountain of life. Here is the fear of the Lord is the fountain of life. In you is the fountain of life. Kirtanadasa. In your light we see light. In you is the fountain of life. Yeah, Psalm Santasa Kirtan. Okay, Psalm 36 maybe. So it is there that in you is the fountain of life. तुझे थंय आसा जिविताची झर. ओके, आनी तुज्या उजवाडांत आमी उजवाड पळयता म्हणून कीर्तनकार सांगता. ओके, तशेंच हांगासर सांगता कितें जावन आसा झर. Fear of the Lord, there is strong confidence, and fear of the Lord is the fountain of life. And to turn away, and one turns away one from the snare of death. Okay, ताका मरणातावन ताका पासातावन तो प्रोटेक्शन दिता म्हणून आमी पळयता. मरणाचो पास सुकोवंक शकता because of the fear of the Lord. So God hears us. आमकां देव केदाळे आयकता. You heard from Jesus. जेजू विशीं आमी आयकलें. Hebrews 5:7 वाचले पर 7:5 वाचले प्रमाणे. ओके, जीसस हियर्स, गॉड हियर्स अस. ओके, जेजूक देवान आयकलें कित्याक देवबिरांती वरवीं. सो सेम थिंग एप्लायज फॉर अस. ओके, त्याच रितीन आमकां तें एप्लिकेशन जमचें जावन Hebrews 5:7. ओके, सो fear of the Lord is fountain of life and strong confidence and long life. ताचे उपरांत आमी पळयता there will be no fear of man. ओके, देवबिरांत असल्या कडेन मनशाचें बें आसना म्हणून आमी पळयता. ओके, यू डोंट हॅव टू अफ्रेड ऑफ द वर्ल्ड, अफ्रेड ऑफ द पीपल, वॉट मॅन कॅन डू टू मी. ओके, किर्तनकार सांगता कितें मनीस म्हाका करूंक शकता. ओके, गॉड इज माय कॉन्फिडन्स. सो केदाळे दावीद राय सांगता आसतना देव म्हजें ढाल, म्हजें कॉन्फिडन्स, म्हजें धैर्य, म्हजें कोटें, माय बुरूज म्हणटा आसतना ही इज स्पीकिंग अबाउट दीस रिलेशनशीप is because of the fear of the Lord. देव बिरांतीन हांव चलतां देखून ताणें सांगचें जावन आसा तें कित्याक देव म्हाका प्रोटेक्ट करता म्हणून. ओके, सो आमी पळोवचें जाल्यार सावलाची एग्जाम्पल आमकां आसा. ओके, किंग साऊल, वॉट डीड ही डू? ही फियर्ड मॅन. ओके, देखून देवान ताचें राज काडचें पडलें. ही डीड नॉट ओबे. ओके, सावलान देवान सांगिल्लें काम कंप्लीट करूं ना, कंप्लीट ओबिडियन्स करूं ना. ओके, 1 Samuel chapter 15 आमी पळयता. Okay, so he disobeyed God. Then finally it tells to Samuel. Samuel थंय येवन विचारतना तो कितें सांगता? 1 Samuel chapter 15 verse 24 सांगता म्हाका मनशाचें बेन दिसलें म्हणटा तो. ओके, 1 Samuel 15:27. साम्युएल तेंचो वसोंक ताचे पयलें 15:24 सांगता तो. ओके, 15:24. सावलान साम्युएलाक जाप दिली, हांवें पातक केलें कित्याक हांवें स्वरस्पराचो आदेश आनी तुजीं उतरां पाळूंक नात. हांवें लोकाच्या बियान
भियेक लागून तांचें उतर आयकलें. सो हियर इज द मॅन हू फियर्ड मॅन दॅन गॉड. Saul rise. Okay, King Saul feared man and not God. तशें जावन ताणें अविधेय केलें म्हणून तो वळखता. Okay, and he lost his kingdom. आमकां कळटा तो राय जावन आशिल्लें तें स्थान ताका वगडायचें पडलें because of his foolish decision, because he rejected the fear of the Lord. देवभिरांत ताणें रिजेक्ट केली. खंय देवभिरांत आसा की तें विधेयपण येता. Okay, it's the fear of the Lord that leads you to obedience. Okay, so obedience म्हणटा आसतना it is obeying what God says. देव आमच्या काळजान कितें घालीत जाल्यार या we will be immediately ready to do. Okay, देवाचें उतर आमकां येता आसतना तें उतर कितें सांगता की तें करूंक. The fear of the Lord will lead us. देवाचो पवित्र आत्मो तें भिरांत आमकां तें ओबे करूंक चलयता. So always he lead us. We will have the fruitfulness. आमचें तें fruitfulness आसता. So fear of the Lord preserves our life. Okay, आमच्या जिविताक प्रोटेक्शन दिता. भुरग्यांक शिकयता आसतना बाउंड्री घालता आमी. दिस इज द बाउंड्री. लिव इन द फियर ऑफ द लॉर्ड. ओके, यू कॅनॉट डू दिस बिकॉज दिस इज हार्मफूल फॉर यू. हें तुका सोमाने हें तुवें करूं नजो, हें तुका हार्म जाता म्हणून आमी शिकयता. ओके, दॅट इज बाउंड्री. ओके, प्रोवर्ब्स 19:23 वाचन जाल्यार Proverbs 19 and verse 23. सरस्वरीची भिरांत जिविताक पावयता. मनीस जेवण खावन विशेव घेता आनी विघ्न ताचेर येनात. ओके, कितें आमी 127 पळयलें. प्रोवर्ब्स 127 देव उलयना म्हणटा, देव आन्सर दिना. कित्याक तूं भिरांत विंसू न्हय म्हणून. हांगा भितर भिरांत विंसल्यार कितें करता म्हणून हांगासर आसा. ओके, प्रोवर्ब्स 19:23 सरस्वरीची भिरांत जिविताक पावयता. देर इज ऑलवेज फाउंटेन ऑफ लायफ. इट विल लीड यू टू लायफ. Lead you into life. Proverbs 19:23. The fear of the Lord leads to life, and he who has it will abide in satisfaction. He will not be visited with evil. That's a great blessing. ताका खोटेपणाचें कितेंय खोटेपण येना म्हणून या वायट जायना म्हणून ताका तो सांगता. He is protected. Okay, fear of the Lord will protect us. He who has it will abide in satisfaction. तो ताका ददुस्कय आसता. सरस्वरीची भिरांत जिविताक पावयता. मनीस जेवण खावन विशेव घेता आनी विघ्न ताचेर येनात. ह्या ताका देवाची ददुस्कय आसता. देर विल बी ऑलवेज कंटेंटमेंट एंड सॅटिस्फॅक्शन. तें एबंडंट लायफ जेजून हाडिल्लें. How do we experience the abundant life that Christ gives? It is through the fear of the Lord. Because we walk in the fear of the Lord. Fear of the Lord is not afraid, but you are coming close to God. ಬೇನ್ ಮೆಂಟಾಸ್ತನ ಬಿಯಾನ್ ದೌಂಚನೆ ಅಫ್ರೇಡ್ ನೈ ಹೆದರಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ಭಯ. ಆತನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಆಮಕ ಸಡ್ ಅಂಡ್ ಸಡ್ ತಾಚ लागी ते हाडटा म्हणून पळयता. द फियर ऑफ द लॉर्ड विल ब्रिंग अस क्लोज टू गॉड. ओके, आनी ताच्या इंटिमेट रिलेशनशिपांत रावंक तो आमकां साथ करता. दॅट्स वाय किर्तनकार सांगता कोणाक देवाची इश्टगत मेळटा गी म्हणून. ओके, Psalm 25:14 तें एक वेरी पावरफूल वर्ड. मस्तपणी आमी पळयलें तें ध्यान करचें चड आनी चड. Psalm 25:14 इज ए वेरी पावरफूल वर्ड. ओके, Psalm 25:14 and this word will always help us. ओके, आमकां केदाळ आयकूंक जाता ह्या वचनांत. सरस्वराक भियेतल्यांक ताची इश्टगत मेळटा. आपलो करार तो तांकां उगडापो करता. सी, वी आर फ्रेंड्स ऑफ गॉड. देव भिरांतीन चलचे मात्र देवाचे फ्रेंड जावंक साद आसा. ओके, देव भिरांत नासल्यार फ्रेंडशीप ऑफ गॉड इज नॉट पॉसिबल. ओके, तें जायना. आतां देव भिरांत म्हणटा आसतना आमी समजता कितें म्हणून आमी समजलें. मे बी थोडे बडे आमच्या मनांत तें आमी चिंतून जावंक पुरो. बट वी आर लिव्हिंग इन ओबिडियन्स. वी आर लिव्हिंग इन होलिनेस. वी आर वॉकिंग विथ द लॉर्ड. ऑफकोर्स यू आर वॉकिंग इन द फियर ऑफ गॉड. तूं खंडीत जावन देव भिरांती चलोन अशें म्हणून तसो अर्थ. एखाद वेळा आमी कशें जाल्यार जाता म्हणून चिंतल्यार तें आमी सारकें करूंक जाय. कशें जाल्यार आमी जिवंक जायना. खंडीत जावन आमी पयतपणांत जिवंक जाय. कित्याक क्रिस्त आमचें तें आसून त्या पयतपणांत आमकां चलयता. सो फ्रेंडशीप ऑफ द लॉर्ड इज रिजर्वड फॉर दोज हू वॉक इन द फियर ऑफ द लॉर्ड. देव भिरांतीन कोण चलता गे तांकां मात्र देवाची इश्टगत मेळटा म्हणून सांगता तो. Psalm 25:14 The secret of the Lord is with those who fear him, and he will show them his covenant. तांकां तो ताचें covenant या करार सोल्लो तांकां प्रकट करता. ह्या सोल्ल्या सुलोक जावन जिवंक
साथ जाता इश्टगतीन जिवंक साथ जाता आनी हाका बेस्ट एग्जाम्पल आमकां कळीत आसा कोण देवाचो इश्ट बायबलान देवाचो पयलो इश्ट कोण एनीबडी आन्सर्स अब्राहम थँक यू आय एम हॅपी दॅट यू आर अवेक ओके ऐकतात म्हणून म्हाका खुशी जाली अब्राहम देवाचो फ्रेंड इनोक देवा सांगता चल्लो फ्रेंड म्हणून बरोबर ना फ्रेंड म्हणून बरयला अब्राहमाक ओके आनी अब्राहमाक देव भिरांतीन तूं चलतय म्हणून कशें कळीत जाता अब्राहम देव भिरांतीन चलता म्हणून कशें कळीत जालें आमेन या ओबिडियन्स ताच्या पुताक ताणें बली दिवंक फाटीं सरवना देखून देवाचें उतर सांगता जेनेसीस 22:12 ओके जेनेसीस 22:12 and he said do not lay your hand on the lad ओके तो मारूंक आत उखल्लो ताणें तलवार ताच्या पुताक बली दिवंक ताका कांय हार्म करनाका म्हणटा जेनेसीस 22:12 for now I know that you fear God since you have not withheld your son, your only son from me. So this is a lesson for us to understand the fear of God and friendship with God. देवा सांगता इश्टागात आनी देव भिरांतीन चलता आसतना ओके हांगासर आमी समजता कितें ओबिडियन्स थंयसर ताणें केलें म्हणून ओके 22:12 आनी देव सांगता देव साक्ष दिता थंयसर भुरग्याचेर हात दवरनाका आनी ताका कांय वायट करिनाका तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजलें ओके देवाक कळीत आसलें कितें सकयल कळीत आसा बट इवन ही वॉन्ट्स टू कन्फर्म ऑर प्रूव इट टू एब्राहमाक तें प्रूव करूंक दाखोवन दिवंक कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटावंक तूं फाटीं सरलो नाय इन अदर वर्ड्स यू ओबेड ओके तूं देवाक भियान चलताय म्हणून हांगा कळीत जालें So what we learn that walking in the fear of the Lord is obedience and there is the friendship of the Lord. थंयसर देवाची भिरांत आसल्या कडेन फ्रेंडशिप आसा कित्याक तें इंटिमेसी आसता हांगा भिरांत म्हणटा आसतना आमी ऑलरेडी समजलें हांव हेट इविल दॅट्स द मेन थिंग एंड ओबिडियन्स एंड कम क्लोज टू मी लिव इन लव त्या मोगांत आमी जिवन लागीं आसता आनी जेजून सांगलें हांव तुमकां इश्ट म्हणून आपयता कितें म्हणून आपयना आमकां तुमकां सर्वेंट म्हणून आपयना ओके कित्याक सर्वेंटाकूच ना कितें हांव करता गे म्हणून तुमकां हांवें करचें सकट हांवें तुमकां तिळसिलां म्हणून तें सांगता आसतना तो येयन सांगता जॉन 15:14 आमी केदाडे आमी वाचलां तें मस्त बटेन जॉन 15:14 हांव कितें सांगता तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात इट मीन्स इज द सेम थिंग ओके कितें अब्राहमान केलें गे आनी सेम वे साम 25:14 कितें वाचता गे आमी सेम थिंग जेजू सांगता हांगा जिवांचो म्हणजे 15:14 तुमी म्हजे इश्ट जातात कित्याक हांव कितें सांगता तें तुमी करशात जाल्यार सो अगेन इट इज ए कंडिशन ऑफ फियर ऑफ द लॉर्ड तुमी म्हाका भियोन चलतात म्हणल्यार अर्थ त्या भिरांतीन चलतात मिन्स यू वॉन्ट टू ओबे यू डोंट वॉन्ट टू लिव अ केअरलेस लायफ यू ऑलवेज विल बी ओबेईंग द लॉर्ड वॉट ही सेज आनी हांवें फरमायलें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात ओके सो जेजू थंय इश्टागात म्हणटा आसतनाय इट इज दी ओबिडियन्स इज द फियर ऑफ द लॉर्ड इट इज वॉकिंग इन रेवरन्स ताचें सांगता आनी की चड क्लोज जावन जियोवचें म्हणून आमी पळयता देखून फिलिपियनच्या बुकांत आसा आमकां इन्स्ट्रक्शन फिलिपियन 2:12 तुमचें सर्वसांव भियान आनी तरतरोन वर्कआउट करा लास्ट टायम आमी ह्या वचना विशीं डिस्कस केल्लें कितें जावन आसा गे म्हणून ओके यू वर्कआउट युअर साल्वेशन विथ फियर एंड ट्रिम्बलिंग दॅट मिन्स वॉट वॉक इन द फियर ऑफ द लॉर्ड येस ओके बिकॉज फिलिपियन्स 2:13 सांगता देवच तुमचे भितर वावरता काम करता पवित्रत्व तुमच्या थंय काम करता म्हणून ओके फिलिपियन्स 2:12 इट्स ऑल नॉन वर्सेस ओनली फॉर अस मस्त बट आमी आयकली उतरां हांव तुमचे मदें आसा सदांच गलती जावन चल्ल्यात आतां हांव पयस आसतना आनीकी चड भियोवन आनी तरतरोन तुमचें सोडवण्याचें काम चलयत उरा सोडवण्याचें काम चलोवचें कितें म्हणून आमी तें डिस्कस केलें इट इज वर्किंग आउट वॉट गॉड हॅज वर्कड इनसायड तुमच्या भितर कितें देवान काम केलां सर्वसम दिलां तें भायर भायल्या रितीन तें वळोवंक जाय दिसून येवंक जाय तें कशें करा देव भिरांतीन करा म्हणून तो सांगता निजाय की आपणाक बरें दिसता तें तुमी कुशी वरीशें आनी पंथाक पावयशें देवच तुमचे थंय काम करता म्हळ्यार देव भिरांतीन चलोवंक पवित्रत्व तुमचे थंय काम करता लेट अस टेक इट लायक दॅट होली स्पिरीट पवित्रत्व देव भिरांत आमचे थंय
आसा अशें करता देव बिरांत आमकां हाडटा आमी आसूंक जाय वी हॅव टू डिझायर द फियर ऑफ द लॉर्ड ओके तो आमचें तें आसा तशें करता आनी देव बिरांतीन चलोवंक तो आमकां चलयता विधेयपणांत आनी भियान आनी तरतरोन आमच्या सोडवण्याचें काम करूंक तो आमकां चलयता म्हण आमी पळयता सो द मे द होली स्पिरीट आमकां आनी चड आनी चड कुमक करून दी देव बिरांतीन जिवंक ओके एज अ चर्च वी विल बी अ चर्च दॅट फियर्स द लॉर्ड okay as individuals we will be people who are walking in the fear of the Lord individual जावन देव बिरांतीन आमी चलचे जावन आसच्या कुटुंब जावन देव बिरांतीन चलचे जावच्या पासून आनी सभा जावन देवाच्या मोगांत थंयसर देव बिरांतीन आमी जिवंचे जावन आसच्या पासून ओके देव आमकां चड आनी चड बोळ दिवन कुमक करून दी देखून सांगता 2 Corinthians 7:1 सो वी ऑल नो दिस वर्स ओके 2 Corinthians 7:1 हांवें मस्त बरें सांगलां म्हणजे मेळ्ळें काड म्हणटा आसतना ओके इट इज दॅट वी हॅव टू डू म्हणून आमी समजता आमी पश्चाताप पावन आमी सोमां करीचें देव पुक्षिता देव क्लीन करता काडचें कोणें आमी म्हज्या मोगाचें न्हू असल्यो बसवण्यो आमकां मेळ्ळ्यात देखून ओके बसवण्यो कितें आसात तें 2 Corinthians chapter 6 एंडाक बरयलां देखून कुडी आनी आत्म्याच्या सर अशुद्धपणांतली आमी आमकांच नितळ करून घेवया आनी देवाच्या बिरांतीन आमचें समर्पण संपूर्ण करूंक प्रयत्न करया ओके 2 Corinthians 7:1 आउट ऑफ द रेवरन्स एंड फियर ऑफ गॉड क्लेन्स युअरसेल्फ ओके ही डजंट से गॉड टू क्लेन्स गॉड फॉरगिव्स एंड क्लेन्सेस विथ हिज ब्लड देव आमकां क्लीन करता न्ही ताच्या ब्लडान ओके आमी बावडटा तें घेवचें जावन आसा गॉड हॅज ऑलरेडी गिवन द फॉरगिवनेस क्लेन्सिंग पॉवर ही हॅज गिवन द ब्लड इज देर द वर्ड इज देर देवाचें उतर दिलां ताणें सो आमी therefore having these promises beloved let us cleanse ourselves मेळ्ळें काड म्हणटा आसतना आमी काडूंक जाय बाबडतान क्रिस्ताच्या रक्ता मोरिफात आनी आमकांच आमी शुद्ध करूंक जाय therefore having these promises beloved let us cleanse ourselves आमी आमकांच शुद्ध करया all filthiness of the flesh and the spirit perfecting holiness in the fear of God देव बिरांतीन तुमकांच तुमी शुद्ध करून घेया this verse is so powerful verse to live a holy life by the power of the spirit of God देवाच्या आत्म्याच्या बळान आमी आमच्या शक्तीन करचें न्ही पण सल्ल्यान तांकां सकत नातली नियमां पाळूंक जायनातलें आज नियमां पाळना आमी जियेना आत्म्यान चलोवन जियेता आत्म्याची फळां ओके ऑल 9 फ्रूट ओके 9 फळ कितें आसा कितें आमचें तें येता पळयत आत्म्याच्या बळान पळयत आत्म्याच्या चलोवणे वरवीं ओके दीस हॅज टू हॅपन पॅरलली कितें जाय जें सांगता कितें आमचें मेळ्ळें आसा गे पथकां आसात गे तें आमी क्लेन्स करूंक जाय सो वी विल बी एबल टू नो वॉट इज रायट एंड रॉंग पळयतात आमकां दाखोवन दिता खंयसर आमी चुकल्या म्हणून तें आमी भोगसण मागोवन क्लेन्स करून मुखार वचूंक जाय कशें देव बिरांतीन म्हणून सांगता आमचें समर्पण संपूर्ण करया देव बिरांतीन सो वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड वील हेल्प यू ऑलवेज टू लिव द बेस्ट लायफ बेस्ट आमचें जिवीत जिवंक देवाच्या मोगांत आसून देव बिरांतीन जियेत आसतना ओके देव बिरांत आसा म्हणल्यार एका ज्ञानांत आमी आसूंक जाय येस आय कॅनॉट डू दीस आय कॅन डू दीस ऑर हें करयत गी करून जाय म्हणून थोडे फावटी मस्त फावटी जणी सारतात आमकां थोडे फावटी हांगा वशयत गी थंय वशयत गी ताणी गेल्ल्या कडेन वशयत गी सी येयली सवालां कितें येतात आमकां पळयतात आमकां जाणवाय दिता खंयसर जाल्यार वशयत म्हणचें हांवें कोणें विचारल्यार बट वॉक इन द फियर ऑफ द लॉर्ड तूं थंयसर सॉल्ट जावन राव थंय उजवाड जावन राव देवाचें उतर दिवंक आमकां असल्यार दी पथकाचें काम करनाका देव बिरांतीन राव थंयसर खंय गेल्यार कांय प्रॉब्लेम जायना तुका ओन्ली थिंग इज डोंट डू वॉट दे आर डुईंग तें कितें करतात तें करूंक वचनाका ओके दॅट इज द प्रॉब्लेम ओके सो तांणी पथकां गेल्यार तीं पथकां करूंक जायना आमकां जेजू पथकां मदें आसलो प्रत्येक जावन तांकां उजवाडा काडचे पसत ऑल द फ्रेंडशीप ऑफ द लॉर्ड जिजस क्रायस्ट हू केम टू हिम टू लीव सिन पथक सोडून उजवाडा घेवचे लोक ताचे थंय धांवन आयले सर पातकी सुंकागार इवन प्रद्वार करची ती पुरो कित्याक तांकां दोदस्पर जाल्ले ते तांकां सुटका जाय आसली तांकां सुटका मेळ्ळी सो वी हॅविंग रिसिव्ड सुटका आमकां मेळिल्ली आसता आसतना वी वॉक इन दॅट लायट त्या उजवाडान आमी चलचें जावन आसा देव बिरांतीन ओके दॅट्स सो तशें जावन खंय वचचें खंय वचून उजो म्हणलें एक समस्या जायना आमकां एज लॉंग एज वी आर वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड ओके देव बिरांत आमी आसता आसतना ओके सो देव आमकां कुमक करून दी चड आनी चड देव बिरांतीन आमकां जिवंक तो साद करून दी सो ओबेडियन्स इज बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड ओके सो वी विल बी हॅविंग दीस स्पिरीट इन अस ओ आत्मा आमचे थंय आसता देव बिरांचो आत्मा नॉट द स्पिरीट ऑफ फियर भियाचो आत्मा न्हय तो आमकां दिवना तें संवसाराचें तें खंयचें जावन आसा सैतानाचें डिमॉनीक फियर
टू ओवरकम दॅट फियर तें फियर ओवरकम करूंक देवबिरांत ओके पळयत आत्म्यान देवबिरांतचें जिवीत थंयसर कंडिशन मनशाचें बे आमचें जावन पयस जाता ओके देव आमकां करून अनेक वचन आसा एफेशियन्स 5:21 ती आमी वाचता सिमिलर थिंग वी रीड इन एफेशियन्स 5:21 ओके बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड यू रेस्पेक्ट वन अनदर एफेसकरांच्या बुकांत कोंकणीचे समा ट्रान्सलेट करूं ना 5:21 नंतर Ephesians 5:21 clearly written in English okay ದೇವರ ಭಯದಿಂದ Ephesians 5:20-21 ಅಂತ ಒಟ್ಟುಗ ಕನ್ನಡ ಅಂತ Ephesians 5:21 ಅಂತ submitting to one another in the fear of God okay ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿನಯರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಬರಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ದೇವರ ಭಯದಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಿನಯರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ submission to one another या respecting one another comes आम्ही एकमेकाक गौरव देऊन जीवू शकता रेस्पेक्ट देऊ शकता आई एम सिंगल मोग करतना आम्ही बरेंगण ट्रीट करता रिटेलिएट करना इट्स आउट ऑफ फियर ऑफ द लॉर्ड आल्सो सो देव बिरांतीन जियत असतना देयर इज ए हॉनर फॉर एवरी ब्रदर एंड सिस्टर इन द चर्च ओके एनीवेयर यू आर इन द वर्ल्ड आल्सो वी विल रेस्पेक्ट पीपल ते आसा बट हांगासर सभा विशयन बरयत असतना एफेसकरांच्या बुकांत ही स्पीकिंग अबाउट द चर्च सेटिंग submitting to one another in the fear of God देव बिरांतीन एकमेका गौरव दिवन सबमिट करणं तुम्ही सलोंग जाय म्हणून आमकां देवाच्या उतरांक सांगता वय 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 या 12:10 तेंसर देव बिरांत म्हणून बरें लागे वय 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 त्या सगळ्यांनी आसा हांगासर आउट ऑफ फियर ऑफ गॉड बरयलां ओके सो ऑफकोर्स देर आर सो मेनी कमांड्स दिल्यात तशेंत सो देव बिरांतीन म्हणटा आसतना आमकां एक चड स्ट्रेस जाता ओके सो आमी एकामेका मान मर्यादा दिवंक जाय सो मेनी वर्सेस आसात रोमन्स 12, 13, 14, 15 इट्स द प्रॅक्टिकल लायफ ओके तशेंत कोलोशियन्स चॅप्टर 3, 4, 5 ती आसा तें 3, 4 ओके अबाउट द प्रॅक्टिकल लिव्हिंग एफेशियन्स चॅप्टर 4, 5, 6 इट्स ऑल प्रॅक्टिकल लिव्हिंग एवरीथिंग इज आउट ऑफ द reverence to God and fear of God देव बिरांतीन आसून आमी करूंक जाय म्हणून ओके एनीवे सो देन मुखार आसा वाइफ सबमिट तें मुखार बरयलां न्ही सबमिशन टू वाइफ्स फॅमिली विशयन Ephesians 5:22 onwards it is connected to verse 21 verse 21 is connected to verse 18 actually 5:18 very important काल म्हणून बरयलां 5:18 Ephesians 5:18 सांगता तुम्ही सोरोपियोनो बेब्दे जाय नाकात डू नॉट बी ड्रंक विथ वाइन एंड इन डिसिपेशन बट बी फिल्ड विथ द स्पिरिट ओके दॅट मीन्स वाइन थोडे पटी पावलान सांगिल्लें तिमोथीक इल्लेशें पियेत म्हणून ओके दॅट मे बी एज मेडिसीन ओके सो मेडिसीन म्हणून काणजेता म्हणून आमी चड काणयोचें दॅट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली सो यू कॅनॉट टेक वय 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 वाइन ही तो आमाल न्ही आमाल जावन जो म्हणचें अर्थ कितें आमाल पिवणें ज्यूस काणजेल्यार नो प्रॉब्लेम ओके पूण पळयतात म्हण बरो नासा म्हणून ओके वाय एज कंपेर्ड दॅट ड्रंक विथ वायन बिकॉज पीपल मस्ट हॅव बीन फिलींग लायक दॅट ओके सो ड्रंक जावन जो म्हणून ताणें सांगचें डोंट बी ड्रंक ओके इवन कॉम्प्रोमायझींग इज नॉट गुड इन द एरिया ऑफ ड्रिंकींग सो वाट ही इज सेईंग इज बी फिल्ड विथ द होली स्पिरीट पळयतात म्हण बरो नासया म्हणून पळयतात म्हण बरो नासल्याक आमाल जावंक जायना ह्या संवसाराच्या त्या ड्रिंकांत ओके so you will be filled with the spirit that leads you to walk in the spirit and singing and all that in 18-19 then in 20 he says give thanks and 21 submitting to one another ekameka tumi videypanan sala म्हणून then he says in the verse following husbands and wives how to live so all these things summarize करता असतना आमी कितें पळयता walking in the fear of the Lord ओके सो आमी हांगासर मूग दिता आसतना पळयतात आमकां कुमो करून दी आनी 2 वचनां वाचून आमी मूग दिया ते आमी एक्सप्लेन करना पळय आमी ते डान करया घरा वचून जेरेमाया 5:22 सांगता ओके तुम्ही ध्यान करिया तो पळयतात मग तुमचे लागीं उलयतलो ते रेवरन्स विशयन आसा आय टोल्ड यू अबाउट रेवरन्स जेरेमाया 5:22 मुजी तुम्ही भिरांत धरिनात उलयता तो सरस्पर मुजे मुखार तुम्ही कांपनात
धैर्यान केदींस उतराना जावच्या सैनिक नियमानुसार हांवें ताका रेवेची मेरगली लारां मारतीत पूण ती जैत वर्णांत ती गरजेतीत पूण तांच्यान उतरोवंक जायना. जेरमाया 5:22 English and message. हांव वाचतना ओके वाच. Should you not fear me, declared the Lord. ओके प्रदितल्यान Should you not tremble in my presence? ओके I made the sand and boundary for the sea. ओके पुरो And तितल्यान फर्स्ट पार्ट ओके. शुड यू नॉट फियर मी एंड ट्रेम्बल बिफोर माय प्रेजेंस नेंगे या म्हज्या प्रसन्नतेंत तुमकां भिरांत ना आनी म्हज्या मुखार तुमी कांपनांत. या करेक्ट. सो इंग्लीश चड स्पश्ट आसा. मिन्स इट स्पीकिंग अबाउट दी फियर ऑफ द लॉर्ड. देव भिरांतीन आसच्या विशयांत आनी एक वचन तें तुमी दान करात. आयझाया 66:2 अशें. आयझाया 66:2 वर्स 2. ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हज्या सातांनी केल्ल्यो वय त्यो सगळ्यो म्हज्यो म्हणटा सरस्पर पूण कलत्या आनी दुखेस्त आत्म्याच्या मनशाचेर म्हज्या उतराच्या मुखार थरथरतल्या मनशाचेर हांव म्हजी नदर घालता. लास्ट पार्ट आयझाया 66:22. आनी एक वचन कितें सांगता थंयसर म्हज्या उतराक तरतरसो. वन हू ट्रेम्बल्स एट माय वर्ड. ओके. ताच्या प्रसन्नतेंत ट्रेम्बल्स आनी ताच्या उतराक ट्रेम्बल्स. ताच्या उतराक त्या प्रमाणे गौरव दिवचो मनीस म्हणून तो ताचे वयर नदर घालता म्हणटा सरस्पर. ओके. द वन हू ट्रेम्बल्स एट माय वर्ड. ओके. These two verses also speak much seriously about the fear of the Lord. This one I will look on who is poor and of a contrite heart and who trembles at my word. म्हज्या उतराकडे तरतरसो मनीस ताचे वयर हांव म्हजी नदर घालता. जेरमायान सांगता म्हज्या मुखार तुमी कांपनांत घे. ओके. डू यू नॉट ट्रेम्बल एट माय प्रेझन्स. ओके. इट इज शोईंग अबाउट द रेवरन्स. ओके. देवा मुखार आमकां अशें ते एक रेवरन्स विशयांत ते 2 वचनां जावन आसात. ओके. आमी मागणी करया देवा स्वत आमकां कुमोग करून दी आमच्या जिवितांत चड आनी चड देवभिरांतीन जिवच्याक. ओके. आनी देवभिरांतीन आसच्याक आनी देवभिरांती प्रमाणे आसतना खंडीत जावन पातकाचो द्वेश आनी आमी जिवचे खंडीत जावन ताणें आपयल्ल्या जिवितांत ताच्या मोगांत क्रिस्ताच्या जिवातान जिवंक तें साथ आमचें जावन आसा. ओके. मागणी करया बापा आमी तुका अर्गां दिता. सुम्या तुज्या सांग निदेंत आसूंक हो संजेचो वेळ तुवें दिल्ल्या पासो तुका अर्गां. तुज्या उतरांतावन तुवें उलयल्ल्या पासो तुका आमी अर्गां दिता आनी तुज्या उतरांत हांवें ध्यान केल्लो संगते सुम्या आमच्या काळजान आसचे पसत तें धरचे पसत विशेष तरान देव भिरांतीन जिवच्याक तूं आमकां सबज जावन चलय म्हणून मागता वैयक्तीक जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबा जिवितांत आनी तशेंच आमच्या सभेच्या जिवितांत. बापा आमी शिकता पळयतात मेतावन देव भिरांत म्हळ्यार कितें म्हळ्यार म्हणून तो मोग आमच्या काळजांचे वतलो तशें देव भिरांती पळयतात आमकां शिकयता. कित्याक तो देव भिरांतीचो आत्म जावन आसा जेजूच्या वयर आशिल्लो. तुका अर्गां क्रिस्त आमचे देन जियेत आसतना देव भिरांतीन जिवंक तूं आमकां आनी चड बळान चलय म्हणून मागता. सर आशिर्वादां कितें आमी पळयल्यांत देव भिरांती विशयांत ती आमची जावन आसचे पसत तुजो मोग आसले कडेन देव भिरांतीन चलोवंक तूं आमकां चलयताय पळयतात ना तुका आमी अर्गां दिता. आमकां हर एकल्यांक सुम्या साद कर विधेयपणांत वेचाक तूं कुमोग कर सुम्या तुजो मोग करचो ती इश्टागात देव भिरांतीन चलच्यांक सुम्या तूं आमकां दिताय कित्याक विधेयपणान चलता आसतना तुका अर्गां ह्यो संगत्यो ह्या आत्म्यान आमकां शिकोवचे जावन आसात. आमच्या सक्तीन आमी करूंक शकना पूण मागता सुम्या आमकां तूं शिकय. किर्तनकार सांगचे प्रमाणे Psalm 34 आय विल टीच यू द फियर ऑफ द लॉर्ड. बाबा तूंच आमकां देव भिरांत शिकय म्हणून मागता आनी त्या प्रमाणे आमकां जिवेत बांदून हाडूंक तूं कुमोग कर सुम्या. ओवरकमींग लायक आमचें जमचें पसत आनी सर आशिर्वादां थंय प्रोटेक्शन आसा ते लांब वावक आसा थंयसर बियाचें बेन आहा म्हणून पळयता संवसाराचें बेन आहा मनशाचें बेन आहा आनी तें फावंटेन ऑफ लायफ जावन आसा जिविताची झर थंयसर आसता. तुका अर्गां तें दोदोसकायचें जिवीत आमचें थंय आसचें पसत देव भिरांतीन आनी देवाच्या मोगान आमी हर एकल्यान जिवंक तूं आमकां चलय एकामेकाक आमी विनयपणान जिवंक भिरांत देव भिरांतीन तें साथ जावन दी. बापा तुका अर्गां आनी देव भिरांतीन आसून आमकां आमी शुद्ध कर जिवंक तूं आमकां चलय. तुका अर्गां तुका होगलाप आत्म्याच्या मुखांत तुवें उलयल्ल्या पासत तुका अर्गां तुका महिमा तुका होगलाप दिता मागता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान आमेन.